Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Bingwa News TV aho muherereye hose, reka tubabwire tuti amahoro y'Imana abane namwe. Reka twifurize abagiye gusenga cyangwa se barimo kwitegura kujya gusenga uyu munsi, tubabwire tuti mugire amateraniro meza, mugire amasengesho meza. Nk'uko bisanzwe rero uyu munsi ni tariki 5 ukwezi n'ukwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2023. Amakuru yacu reka tunyarukire mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihugu cya Kongo hararangwa n'umwuka mubi, nubwo hari hasanzwe hari umwuka mubi, ariko ubu ngubu ibintu biragenda birushaho kuzamba. Mu minsi ingahe ishize twabagejejeho inkuru yuko abadepite bandikiye perezida wa Repubulika yuko hari byinshi bigomba gusobanuka, kugira ibiganiro hagati y'umutwe wa M23 n'izindi ngingo nyinshi. Uyu rero wasinye kuri iyi barwa bita Seninga niwe perezida wa l'Assemblement ya Nord Kivu, cyangwa se umutwe w'abadepite muri Nord Kivu. Ngira ngo twabagejejeho amajwi ya interview yatangarije BBC. Ari mu mazi abira nyuma y'uko bamushinjije kuba ari inyuma ya M23 kubera ko yavuze ariya magambo. Kugeza amagingo ya rero uyu mugabo yijunditswe n'udutsiko tumwe na tumwe tw'abakongomani tuvuga yuko ashigikiye umutwe wa M23. Nk'uko n'abandi bagiye bafatwa bagafungwa, harakekwa yuko ashobora gufatwa nawe agafungwa azize amagambo yavuze, azize ibarwa yandikiye umukuru w'igihugu. Ni muri urwo rwego rero nanone Honorable Mwangacucu Edward nawe uri mu maboko y'ubutabera. Mwangacucu Edward akomoka muri Kivu y'Amajyaruguru ahitwa Ibishusha, ni muri zone cyangwa se teritwari ya Rucuru. Uyu mugabo umenyerewe cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'umuherwe, akaba n'umudepite, akaba yarabaye n'umusenateri. Kuri ubu rero akaba afungiwe muri prison ya Makara, akaba yaritabye urukiko ku munsi w'ejo bundi tariki 3. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo mu kwitaba urukiko rukuru rwa gisirikari rwa Kinshasa, ubushinjacyaha bumushinja ko mu ngo ze aho yagiye asakwa hose, dore ko bari bazanye n'ibikapu n'indobo n'ibindi bintu byinshi byuzuyemo ibyo bagiye basaka, birimo amadokima, amakofureforo, ibitabo n'iki. Akaba ashinjwa yuko mu rugo rwe hasanzwemo amasasu, yewe n'imbunda ya revolver cyangwa se pisto, mu kinyarwanda bayita amasotera. Uyu mugabo rero w'umuherwe mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba ari mu bwoko bw'abatutsi. Mwangacucu n'ubundi yarasanzwe acukura amabuye y'agaciro muri sosiyete yitwa SMB. Ni Société Minière de Bisunzu, ni hariya muri teritwari ya Masisi hafi yaho bita mu Rubaya. Ngira ngo ubushize twababwiye yuko bagiye gusaka na hariya aho yakoreraga, yewe batwara n'ibikoresho byinshi byari mu mazu bakoreragamo. Kuri ubu rero ntabwo barimo gukora kubera imirwano irimo kubera hariya. Ntabwo yarabanye neza n'abahutu bahariya Kabila, ari nayo inshuti. Mwangacucu asanzwe ari inshuti ya yahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila. Ari nayo mpamvu bigaragara ko ashobora kuba nanone yazize kuba ari inshuti ye, dore ko Felix Tshisekedi adacana uwaka n'uyu wahoze ari perezida w'iki gihugu, ari nawe yasimbuye.
Mwangacucu rero akaba atarumvikanaga n'abahutu batuye mu Rubaya bitewe n'uko bapfaga ibijyanye n'amabuye y'agaciro, dore ko habaga intambara nyinshi cyane, kenshi cyane barasana imbunda ku yindi, amasasu ku yandi, kuko hari na benshi bagiye baraswa bakicwa muri izo ntambara. Kuri ubu rero Mwangacucu akaba afungiwe muri prison i Kinshasa, ubu kugeza ubu ngubu akaba yashyikirijwe urukiko rurimo n'abasirikari. Muri buze kuza gukurikira iyi video igaragaza uburyo yari imbere y'urukiko ndetse n'icyo bamwagiriza. Iyi video iri mu rurimi rw'igifaransa, wenda abarwumva baraza kuza gukurikira, gusa ibyo twavuze mbere ni mu ncamake z'ibikubiye mu kirego arimo kuregwa kuba yarasanganwe amasasu, imbunda ndetse ngo n'ikiboko matrake cy'umuriro ndetse n'ibindi. Reka rero dukomeze amakuru yacu twerekeza ahabera imirwano. Amakuru turimo gukurura nuko FRDC cyangwa se n'ababandi bafatanyije, harimo FDLR, harimo Mayimayi, harimo Nyatura, baritegura kongera kugaba ibitero. Ngayo nguko rero dutangiye kubabwira yuko harimo gutegurwa imirwano, ariko amakuru turimo dukura hariya mujyi wa Sake nuko urusasu rwambikanye. Ubu intambara iratangiye mu mujyi wa Sake, kugeza amagingo ya ntituramenya ngo abateye ni bande. Nibwo twari dutangiye kubagezaho yuko leta irimo gutegura intambara simusiga mu mujyi wa Sake, dore ko babwiye Mayanga yuko agomba kugarura turiya duce twose yagiye atanga nk'uko bo babivuga, ariko siko biri, kuko burya ukurusha amaboko nta kundi nyine. Mu mujyi wa Sake rero intambara irambikanye, kuri iki cyumweru babyutse barwana. Ubu nibwo tubonye amakuru, ngira ngo twari dutangiye kuvuga tuti barimo baritegura intambara, ubwo rero bibaye mpamo, ubu intambara irakomeye. Reka tuze kureba ibiza kuza kuvamo. Nshuti zacu rero, icyo tugusaba ni gukora subscribe, ugakora share, ugakora na like, kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi. Ahandi nta mirwano irahaba uretse Sake nako barambuje ndetse nkajye mvugira Sake bajya ngo byangiyemo. Uretse umujyi wa Sake muri iki gitondo rubyutse rwambikana. Reka dutegereze ibiza kuvamo, niba FRDC iri butsinsure M23 cyangwa niba ari M23 iri butsinsure FRDC. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muherereye hose, kandi turagenda tubagezaho update z'uko byifashe muri kariya gace. Reka tubifurize rero ibihe byiza nshuti zacu aho muherereye hose. Siégeant en procédure de flagrance, la haute cour militaire dans sa chambre présidée par le général de brigade, magistrat Kalala Kapouk Martin, a ouvert vendredi 3 mars 2023 les procès de l'affaire du député national Edouard Mwangacucu Izi, élu du Nord Kivu et président d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. L'auditeur général, ministère public près la haute cour militaire qui l'a amené en cette procédure précitée, s'est fait le devoir, conformément à la loi, de présenter à la haute cour militaire les faits reprochés aux prévenus. On retiendra de l'organe poursuivant que le prévenu député national Mwangacucu Edouard a été interpellé et arrêté par les services des renseignements le 1er mars 2023 après une perquisition faite en sa résidence de la Gombe à Kinshasa en présence de son épouse Umubera Mukabaranga Mwangacucu. Plusieurs effets, tant militaires que autres, ont été découverts par les 10 services des renseignements. Parmi ces effets, on peut citer une boîte rouge contenant 42 munitions de 9 mm de GP, une gaine de revolvers GP, 2 matraques électriques, des ordinateurs portables, 11 clés USB, des cassettes audio et cassettes d'enregistrement, plusieurs téléphones, des caméras Sony HD et Canon, des dictaphones, un coffre-fort de la couleur bleue et plusieurs autres documents. À en croire l'organe accusateur, cette perquisition a été effectuée à la suite des informations reçues par les services des renseignements à partir du Nord Kivu. Les effets ci-haut énumérés sont constitutifs des infractions de trahison
atteinte à la sûreté de l'État, détention illégale d'armes et munitions de guerre, association des malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel et incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline, a dit le ministère public. Au cours de cette audience introductive, la Haute Cour militaire a reçu les serments de 3 nouveaux juges assesseurs dans la composition et a procédé à l'identification du prévenu Mwanga Chuchu Edouard. Ce dernier est natif de Bichoucha,